vratimo se problemu fizičke interpretacije matematičkih objekata, a to su brojevi, aritmetički objekti i elementi geometrije, geometrijski objekti kao što su tačka, koja je bezdimenzionalna, prema tome ne može biti prostor. Prostor mora da ima bar jednu dimenziju, dužinu. Dimenzija na latinskom deo, na grčkom to je mera, ta meros, to je ono što određuje prostor. Ukoliko nema delova, onda je to čisto vreme. O tome smo već govorili. Ako sada u tom smislu počnemo da razmišljamo o tome šta je plus, šta je minus, doći ćemo do zaključka da je sve što je negativno u stvari relativno. Dakle, to nije stvarno postojeće. Jer ako negativno postoji, onda postoji na način da ga nema, da ne postoji. I gde je to što ne postoji? Evo taj problem, ako prenesemo na Descartov koordinatni sistem, kakve protivurečnosti sada tu iskrsavaju. Evo ga. Ovo je ordinata, vreme po Descartu. Ovo je apscisa, to je, ovo ćemo, čekaj da stavimo tempus, vreme, evo ga apscisa, to nam je prostor, to je, evo ga. I sad šta? Ovde u sredini je 0. Ovde je znači minus 1, minus 2, minus 3, ovde je plus 1, plus 2, plus 3, ovde isto tako vreme plus 1, plus 2, plus 3, minus 1, minus 2, minus 3. Znači, po Descartu postoji pozitivni prostor i negativni prostor. Ovaj negativni deo apscise, on jednostavno nema nikakvu korespondenciju sa onim što u prirodi postoji, a što mi zovemo prostor. Negativnog prostora nema. Znači, taj deo moramo naprosto da obrišemo, jer ne odgovara nikakvoj fizičkoj interpretaciji onoga što zovemo prostor. Ovaj deo apscise, znači pozitivni deo, to je prostor. Evo ga prostor između moje dve ruke. Eto, on može da se opiše ovde nekom distancom koju beležimo brojevima. Šta je sa vremenom? Negativno vreme. Nema govora o negativnom vremenu. To je to kad se pronađe vremeplov i onda neće biti negativnog i pozitivnog vremena, pošto je stalno svuda sadašnjost u svim pozicijama tela koje se kreće, ono se nalazi uvek u sadašnjosti. I na početku, i u svim pozicijama kretanja, i na kraju. Znači, postoji samo sadašnjost i kada govorimo o vremenskoj mašini ili promeni vremenske koordinacije, mi govorimo u stvari o paralelnim sadašnjostima. Zašto paralelnim? Zato što je sadašnjost univerzalna i horizontalno i vertikalno. Dakle, vertikalno u smislu dijahronije ili istorije. Pa šta je bilo pre 2 dana? Bila je prošla sadašnjost. Šta je sada? Sada je sadašnja sadašnjost. Šta će biti sutra i preksutra? Biće buduća sadašnjost. Dakle, sadašnjost je konstantna i dijahrono, ali naravno i sinhrono. Jer sada je sadašnjost ovde u ovoj sobi, u onoj drugoj sobi je sadašnjost, preko puta ulice, na Andromedi, na Mesecu, svuda je sadašnjost. I zašto je to tako? Zato što je sadašnjost vremenski kontinuum koji je beskonačan, dakle to je jedina fizička beskonačnost, pošto je beskonačan, ne može da se kreće i zato je uvek isto vreme sada, jer to u potpunosti skladno i saglasno našem iskustvu jeste. Znači, tu je logika jasna. Negativnog prostora nema, nema ni negativnog vremena. Ima li pozitivnog vremena? Pa ne može da bude ni pozitivnog vremena. To je buduće vreme koje tek treba da se desi. Negativno vreme, to je prošlost koja ne postoji. Jer ima stalno sadašnji trenutak. Ja dakle kad kažem, pa da, ali ova stolica je ili ova vrata, tu su bila, kaže i juče. Pa ona su stalno u sadašnjosti i prema tome vreme je
zapravo najopštiji zakon fizike. Sve se drugo menja, a vreme je uvek isto. E sad, da li to odgovara i drugim zakonima, osobinama drugih zakona fizike? Znači imamo vreme, a prostor, masa i energija se menjaju, uključujući naravno zakonitost po kojoj se masa, prostor i energija menjaju, a to je odnos internih vremena. Svaka masa ima svoje interno vreme i tako dalje, prostor i, na primjer, u elektromagnetskom spektru to su talasne dužine. Odnos talasnih dužina nam daje sukcesiju događaja. I tu je suština stvari. A zašto je to tako? Pa evo, ako imamo recimo jednu veću talasnu dužinu i jednu manju. Kojom brzinom je na ovom svom prostoru ova talasna dužina tog nekog talasa, radiotalasa recimo, pa mora biti beskonačnom brzinom. Zašto? Pa zato što, evo ga prostor, metar prostora. Kojom brzinom je metar prostora na prostoru sopstvene dužine? Pa beskonačnom brzinom. Jer kaže Einstein, kaže, najveća brzina u kosmosu je brzina svetlosti u vakuumu. A koja je najmanja brzina? Ako je najveća brzina svetlosti, koja je najmanja brzina? Pa očigledno da najveća brzina je ona koja je trenutna, znači beskonačna, a to je brzina delova prostora ili talasnih dužina elektromagnetskog spektra, pošto su to isto tako delovi prostora, šta je talasna dužina. A najmanja brzina, to je mirovanje. Znači, nema između. Tu jeste, prema tome nije kretanje, premeštanje kontinualno tela iz jedne u drugu poziciju na putu. Nije to. Nego je to nastajanje i nestajanje po algoritmu internih vremena, tačno, diskontinualno. Ovde nastane, pa nastane ovde ga više nema i tako dalje. Zašto? Zato što put ima svoje interno vreme koje je u relaciji sa internim vremenom talasne dužine u najjednostavnijem obliku, jer to su u stvari fizički atomi. Talasne dužine su interna vremena fizičkih atoma, a fizički atomi čine elektromagnetski spektar koji možemo u najboljem slučaju nazvati etar. To je dakle etar, luminoferozni svetlosni etar. Talasne dužine su ti atomi. Ko preseče talasnu dužinu od 100 metara, neka se javi. Recimo radiotalas na 3 po 30 metara. S tim da onda po Planckovoj konstanti svaki taj deo talasne dužine od 100 metara ima veću energiju od celog talasa. Sjajno. Mislim, to je jedna nerešena stvar u sadašnjoj elektromagnetici. Zašto? Pa zato što nema koncepcije vremena. Što ne znaju šta je vreme. I, znači, imamo veliku talasnu dužinu koja je u stvari istovremeno ili beskonačnom brzinom na sopstvenoj dužini. Isto to važi i za malu dužinu. Znači, odnosi te dve beskonačne brzine nam daju relativnu brzinu. Ako je ovo, na primjer, 6, a ovo je 3, znači 2 prostora delim, to je onda odnos, relativni odnos ovoga brzina 2. To mi vidimo kao kretanje neke brzine tela, nekom brzinom tela po putu. I to je to. I sad da se vratimo Descartovom koordinatnom sistemu. Dakle, rekli smo, prošlost ne postoji, tek budućnost ne postoji, s tim ćemo se još lakše složiti. Znači, brišemo, da kažem, i gornji i donji deo ordinate i levi deo apscise koja predstavlja negativni prostor koji nema nikakvu fizičku korespondenciju. Šta nam ostaje? Ostaje nam nula. A šta je nula? Pa nula je sadašnjost. Znači, večna sadašnjost. Znači, ovo je vreme, nula je vreme, a ovo je prostor. I to je sve što nam treba od Descartovog sistema, ako hoćemo sada da generišemo šta? Pa sferu. Po sfernom zakonu, evo ga, ovde nastaje sfera i to je u stvari prostor. Kad nastane sfera, onda imamo dijametar i taj dijametar je jednako jedinici, sfera je jednako pi, a pi ne može biti, to nije broj, to je zakonitost u stvari
rasporeda u odnosu na centar i odnos između dijametra i pi nema, kažu, iracionalan, ako je to dobar izraz, ali u svakom slučaju on je nesvodiv, brojno nesvodiv, i pošto je brojno nesvodiv, onda imamo šta? Pa imamo večito kretanje. Jer imamo odnos onoga što je prostor sa onim što je vreme. Odnos vremena i prostora u stvari nema takvu vrednost u kojoj bi taj broj bio konačan. I pošto nemamo konačni broj, onda možemo da zaključimo i da je odnos prostora i vremena gledano ovako kao odnos u stvari sfere, pi sfere ili pi ako hoćete i obima kruga i jedinice u stvari nesvodiv, neizračunljiv. Pa eto odakle ide večito kretanje. Iz odnosa prostora i vremena. Nikakva sila, nikakva energija. To su sve ljudske predstave iz nivoa čulnog shvatanja realnosti. Onome težak kamen, pa sad treba velika sila. Ne, to je nešto sasvim drugo i ukoliko znamo zakone rezonance, to je pokazao upravo Tesla, da rezonantna tehnologija prevazilazi probleme sile i energije. Na koji način? Tako što se zasniva na internim vremenima sistema koji su u rezonantnom odnosu. I tog trenutka vi možete, kao što su to tibetanski mudraci, po legendi, ja nisam nikad to video, ali sam čuo i verujem da to može. Apsolutno može, jer znam da postoji sada ova akustička levitacija. To postoji u laboratoriji, ali vrlo verovatno da bez obzira na veliku masu mi možemo da dovedemo masu u rezonancu sa okruženjem na taj način da se njena težina jednostavno poništi. Ako to može u mikroeksperimentima u laboratoriji, sigurno može i u makroeksperimentima. Ako posmatramo ceo kosmos, pa sve levitira. I levitira i Zemlja, i Sunce, i Mars, i Jupiter, i Andromeda, i galaksije, i ceo, da kažem, Mlečni put. Prema tome nema nikakve sumnje da gravitacija u stvari kao svoj osnovni razlog i razlog postojanja, koji ćemo u jednom drugom razgovoru da razjasnimo kao svoj razlog postojanja, ali ono što je vidljivi efekat ima levitaciju. To je u stvari zašto? Pa zato što gravitacija nije sila, nego je to sinhronicitet masa u prostoru. Znači, to je jedan vremenski, temporalni zakon koji daje tačno taj raspored. I kad se taj napravi raspored, on deluje, naravno, apsolutno tako da ne može da se menja drugčije, nego da mu se oduzima ili dodaje interno vreme onoj masi na koju delujemo. Tada ona menja sinhronicitet sa prostorom, odnosno počinje da se kreće, menja poziciju. Dakle, ceo Descartov sistem, ako hoćemo da ga zaista fizički interpretiramo, moramo da ga svedemo na nulu i na pozitivni deo apscise. I tad počinje jedna nova fizika i jedno novo shvatanje matematike u kojoj je sada vraćena ontologija, vraćen je kriterijum postojanja i možemo da kažemo da je to sada matematika koja odgovara generičkoj matematici kosmosa. Mi ljudsku matematiku moramo da prilagodimo kosmičkoj da bismo mogli da napredujemo u fizici. Hvala.